Showtime! Sitio Badyang, Barangay Tuong, Bakbakalan! Franco de la Cruz Promotion proudly presents Bakbakan sa Sitio Badyang, Barangay Tuong. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi, John Carl Hapon Jubel versus Team Cebu City, Jobert Jason Siatoy. Okay, Kiman out Team Sutre. Ono para sa Team Cebu City. Jason Julian, Sagdang Hapon, Siatoy. Iyay, Jubel. Wala sungkod na. Binurakay na nun. Bukok si Idol Jobert Consila, side out. Okay, pag-ausal sa ngero. Pag-ausal sa ngero kay mapaganas kumpat. Kasi napalik ko ang start. Igualis sino ba ito score ha? Uno dito. Ono ang Team Cebu City. Ono sino? Elcam Jubil Ducati para igualis. Tingay, kilara si Jason. Jubil Pitus. Uha ni John Carl. Ako lagi two-shot combination. Answered by Mr. Inclusive Jubert Pasilas. Wala, pinto bilakso na mga birds. Outball si Idol John Carl. Bola sa Team Cebu City. Our sponsors of this bakbakan are these following: Konsihal Melvin Bacalso, Konsihal Timmy Bacalso, Konsihal Rosemary Tabas, Konsihal Edelberto Bacos, Konsihal Eduardo Abilgas, Konsihal James Kier Kapingatan, Konsihal Janice Jo Duro, Konsihal Erwin Tabas, ang atong iski chairman Franco de la Cruz, maunay atong organizer promoter. Apon, Truit Bam, Jubil Ducante, Santoy, Mikautir, Lakariha, Bidupurkay na mga words. Matira matibayan ni Ron. Pagkahiay lang sila tira. Pugils Jubil. 3-0 na mga words. 3-0 run in favor of Team Cebu City. Game 1 of Division 3. Service Jobert. Jason open shot. Tabang. Landing cleanly. Pasok ang tira ni Jason. 4-0 na. Jampak ato ang Cortineria sa Badyang Court. Maway atong battleground sa atong bakbakan. Jampak. Ugret. Sagang panihapon. John Carl. Siyantoy lumalaban. Pasok. Good item. Delivered by John Carl Pilari. 4-0. Hula sa Team Mandawi. Servisyo John Carl para uno. Jubel. John Carl. Answer by Jubel. Namato na. Si Idol Jobert Pasilas. Ayan, Victus. Tok mo ni Jubel. Wala, kaguliang na pamilya. Wala. Hala ka niya. Subak. Kamang nanikog na. Nikog na John Carl. Grabe ang kulas Team Cebu City. Uy! Di mapunit. Na. Nag start. Servisyo. Jason. Dito. Balik ka. Urot na. Dupo. La. Jubil Ducante firing. Drop shot. 0-4. Sumabit si Jason. I-score. 4-0. 4-0. Pabor sa Team Cebu City. Here comes Sapon. John Carl bang! Gitar kit ng John Carl. Di pizza, huwag madutli. Ilaw tali miyagi, di madawat. 1. 4. Kini para dus. Hapon. Hapon again, di attack. Out of control. Happy Fiesta karong adlaw diri sa Sitio Badyang, Barangay Tuong. In honor of inahan sa kanunay panabag. Out ball. Bola sa Team Mandawi. Ato score 1-4 ha, 1-4. 3 point lead in
favor of Team Cebu City. Game 1 of Division 3. Patrono. 4-1. Ay. Jubil Ducati serving para dos. Wait. 2-4. Dalawang putos ang kalamangan sa Team Cebu City. Tinapyasan ni Jubil Ducati. Outball. 3-1. Isang putos na lang ang lamang. Uno, dos. Kira single na lang. Katok point. Uno pa rin. Kini para igualis servisyo the high flying striker Jubil Ducati. Kamang ni Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Ayay, corner shot, kuha pa ba? For the kill. Kuha pa, sakang. Buhi pa Team Cebu City mga boards. Ayay, grabe astira. Bang! Mamma mia! What a shot coming from Jason de la Serna. Grabe ha, tira ha. Nagpungasi. 4-3 na mga boards. Servisyo para 5. Tapon sagang. Ayay, Victor Bay. Kuha pa. Diris Pikas. Sagkag po Jubil. Nice defense coming from Team Mandawi. Inside road. Onsa to, Liner. Liner na to niya. Inside. Liner. Bantay si gamat na niya, Liner. Kaya ikay mo decision niya. Pikas. Liner din naka-assign. Atong score, 3-4. Ay, umatagan. Bola sa Team Mandawi. Lah, gabi kuha pa ba? Nice po. Daray, good item! Iguales. Iguales 4. Ganda ng tira ni Apol. Perfect shot. Iguales 4 na. Servisyo Giancarlo. Apol firing. Ang servisyanto. Apol again. Wala, nagkaputukan na. Nagkaputukan na mga boards. Corner. Inside. Inside. Decision sa liner. Inside. Dol. 5-4. May overtake na ang Team Mandawi. Jantoy. Corner shot. Pasok na naman. Para kay Hapon. Atong score. 6-4. 2 in favor of Team Mandawi. Game 1 of Division 3. Oh, this halftime is brought to you by Can Anani Maria. Located at Calzone, Talisay along East RP Road. Kung gigutom mo at kung sa inyo kayo diya sa East RP Road, drop by lang mo sa Can Anani Maria. Naana diya, lamihan ang ilang mga putahe. Ika putsiro, papki diya na ay bumpa. Mga nilatan. Balbakuha, grabe na, Can Anani Maria. Sa diya ang Karkar Chicharon. Tupat ang Maricela Turin Chicharon. 6-4 atos skora. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Ayay kaniha. Short ang tira ni Giancarlo. 5-6. O pati Team Cebu City. Servisyo Jason. Ayay Jobert bang kanla toy. Dapag yun. Wala. Lubat na siya. La kaniha. Tuk mo bay. Igualis size na. Pareha size. Igualis size na itong score ha. Hey. Servisyo Jason para Labaw na ni, para City. Away, away. Dudong ka. Size igualis ha. Si Antoy, gipulupan. Bumbang Jubil. Jobert, miligwat. La, signal number 3 na. Si Bus Idol Jobert Marcinas. Diyan. Si Antoy. La.
Full throttle na. Sumabit mga kabords. Ang tira ni Idol Jobert Marcinas. Sai City ang ato score. Sai City. City! Servisyo. Santoy. Ala ka diha. Gawsin ninyo linya ha. Inyo! Pila? 8 na? So, 8 size? Jubel. Apon. Ah! Perfect! Grabe tira Santoy. Kabright si Santoy. 8 size! 8 size ha. Lubat mo. Okay, lubat ha. Servisyo Santoy. Santoy. To Jubel. Overhead. Side ball! Inside. Bola sa team Mandawi. Ato score 6-8. Last 4 na ang team Mandawi mga birds. Servisyo Jubel Docante. Jobert sagang. Bamis coming. Sagang yapon. Lakaniha. Gipon ay nanakdak na. Bang! Darag yun! Ah! Grabe eh! Gitagod-tagod yun ang depensa sa Team Cebu City. Double barrel attack. Courtesy of John Carl and Jubel Docante. Ang score na to. Baby size! 9 size, 3 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Game 1 of Division 3. Baby size ang score! Ato na ka, pwede na ka. Oh, ano lang kayo, kaya halos kibaw ta. Lubat! 9 size ato score. Kini para Gis. Ay, sugit eh. Hindi pa dito mo ito. Ano naman ito score? Pila na? Baby size. 9 size lang yapon, bola sa Team Cebu City. Ang kibaw dito ang score dito na. Servisyo. Ala. Jason nakabunal. Sinagot. Nako. Putukan mo si Antoy. Impas na. Hala. Wala, lipat-lipat na. Ang balipat. Hindi ka daw kuha pa. Hala. Buang. Susan Roses. Out mula tira ni John Carl. City 9 na, City 9, 2 puntos na lang ang lamang sa Team Mandawi. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Marcinas. City 9 ato score mga birds ha. Labaw ang Team Mandawi duha. Santoy, gihansak. 8-9 na, 8-9. 8-9. Labaw nito usa. 8-9. Last 4, last 3. Kini para igualis na. Servisyo. Jobert. Santoy. Lah. Nominal dito na Santoy mga boards. Hapon, lumalaban. Ay, nako. Paong suga, paong suga. Okay. Back to the ball game. Interrupted atong duwa tungod sa pagpaong sa suga ha. O karon may balik nagsiga to suga. Ato score 8-9 ato score 8-9. Shout out ni Alvin Caburnay o ni Guillermo Caburnay. Anay natindan sa atong bakbakan diri. O si Christopher Ubanan. Shout out ako scorer. Ano masasabi mo sa surf? Christopher. Pero Ubanan mo. Isuon lagi sila no? Ako? Sila ba? Sila? Isuon sila no? Dili.
Siantoy. Jason. Bang. Yes, sagang. Overhead. Side. Away from home. 8-9 ato score, 8-9. Game 1 pata sa ato ang bakbakang main event. Lubat ang Bluetooth. Diri sa Sitio Badyang, Barangay Tuong. Servisyo Giancarl of Team Mandawi. Sagang ni Jobert. Jobert again. Pundak ni Jubil. Sagang. Namato na. Ay! Jason Delicer na. Nice defense. Overhead shot. Too strong for Giancarl. 8-9 bola sa Team Cebu City. Servisyo. Hala, kadiha. Siantoy. Bang! Out ball. Padpad sa pun. Ay! Iguales 9 na. Iguales 9. Iguales 9. Servisyo Jason. Hala, kadiha. Jason again. Two-shot combination. Out ball. Gis 9 na. Milabaw na ang Team Cebu City. Bali ng momentum, guys. Bali ng momentum. Servisyo Jason. Apon. Pinumpa sa rin ni Mr. Explosive. Counter ni Jubil. Quick counter ni Jubil. Wah, kadip pinsa si Idol Jobert Marcinas. Gis 9 ha. Gis 9. Ato score Gis 9. Servisyo Jubil. Ay, Giancarl. Lagi kuhan Jason. Sa kariha Jobert. Wang ultrutol na ang Team Cebu City. Apon Jubil Ducante. Saud pa. Banatang Siantoy. Overhead na ba dito? Away. Bonus na. Iguales Gis. Last two na sa atong game 1. Servisyo Apon. Siantoy. Apon. Grabe ha. Netbag. Iguales Gis. Bola sa Team Cebu City. Bonus Gis. Servisyo Siantoy. Jobert, pasadas lang sa Jason. Lah, kaniya. Sapun. Mura nag-waiter sapun dito sa Birhin. Wala nagibanata na. Out ball lang sagang ni Jubil. 11, last ball na. Gis 11. For the win na ang Team Cebu City sa game 1. Puri lang. Kini para daog. Susubukan ni Siantoy tapusin ang laban. La kaniha. Bang! La! Aray ko! Out ball! Game ball. Minawag sa game 1 ang Team Cebu City. Coming up, game 2 mga birds.